स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस के बारे में हमने पढ़ा कि भाई स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस जो है वो हमारे पास क्या है, हमने उसको डिफाइन किया और फिर उस डेफिनेशन के बाद जो है हमने उसके कोर कंपोनेंट्स जो है वो पढ़े। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ स्टेटिस्टिकल। स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने इसके कोर कंपोनेंट्स जो है वो पिछले वीडियो में बताए। वही पॉपुलेशन एंड सैंपल है, पैरामीटर है और सैम्पलिंग एरर है। अब इस वीडियो में हम स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस के ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस के ब्रांचेस जो हैं वो दो हैं, एक को हम एस्टिमेशन कहते हैं और दूसरे को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एस्टिमेशन फर्दर फिर हमारे पास दो कैटेगरीज में जो है वो फॉल आउट करता है। एस्टिमेशन के दो ब्रांचेस जो है, एक पॉइंट एस्टिमेशन है, दूसरा इंटरवल एस्टिमेशन है। इंटरवल एस्टिमेशन को कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहा जाता है। हमारा इससे गरज नहीं है कि पॉइंट इंटरवल क्या है और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। लेकिन एस्टिमेशन के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ेंगे कि भाई एस्टिमेशन जो है वो क्या होता है और इसमें क्या क्या है, इस डेफिनेशन इसकी कम अज़ कम क्या है, कैसे ये काम करता है। दूसरा हमारे पास स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस का ब्रांच जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट हैं। मसलन इसमें एक हमारे पास जो है वो टी टेस्ट है, हमारे पास जो है वो जेड टेस्ट है और एक तीसरा टेस्ट भी है हमारे पास जिसको एफ टेस्ट कहा जाता है। तो ये तीन मेथड्स हैं हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। बहरहाल हम मोटा मोटा करके पढ़ेंगे कि भाई एस्टिमेशन बजाते खुद क्या है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो क्या है इस वीडियो में। तो आगे जाते हैं। अच्छा, एस्टिमेशन जो है वो फाइंडिंग द लाइकली वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर। तो पैरामीटर की हम वैल्यू जो मालूम करते हैं, लाइकली वैल्यू जो हो सकती है, तो इस प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एस्टिमेट। एक एस्टिमेट जो है वो फाइंड आउट करने को या उस प्रोसेस को हम एस्टिमेशन कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि भाई पैरामीटर क्या है और एस्टिमेट जो है वो क्या है। तो पैरामीटर मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे पास अगर मसलन पॉपुलेशन है, एक पूरी की पूरी क्लास है या यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट्स में से हम कुछ पोर्शन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास सैंपल आ जाएगा। अब इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है ना, इसके भी पैरामीटर हो सकते हैं और ये जो हमारे पास सैंपल है इसके भी हमारे पास एक से ज़्यादा पैरामीटर हो सकते हैं। पॉपुलेशन के भी पैरामीटर हो सकते हैं और पॉपुलेशन के भी पैरामीटर हो सकते हैं। मसलन अगर हम पॉपुलेशन में इसका इस पॉपुलेशन का जो है वो हम मीन कैलकुलेट करना चाहें, पॉपुलेशन का अगर हम मीन कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम ग्रीक लेटर म्यू जो है वो ये लिखा इस तरह जाता है। इस तरह हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में यू लिखते हैं तो इस तरह लिखा जाता है और इसको प्रोनाउंस किया जाता है म्यू। ये पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास एक पैरामीटर है। ये म्यू जो है ये हमारे पास क्या हो गया, एक पैरामीटर हो गया। इस पैरामीटर के वैल्यू फाइंड आउट करने को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास सैंपल हो और सैंपल का अगर हम मीन कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम अल्फ़ाबेट एक्स और उसके बाद उसके ऊपर इस तरह बार से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन का एक और पैरामीटर जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हो सकता है, जो कि ग्रीक लेटर ये इस तरह ओ और ओ के ऊपर इस तरह ये करेंगे तो ये हमारे पास ये ग्रीक अल्फ़ाबेट या ग्रीक लेटर सिग्मा जो है वो बन जाएगा। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन को
فائنڈ آؤٹ کرنے کے پروسیس کو بھی ہم ایسٹیمیشن جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کس چیز میں سے ہوگا؟ یہ پاپولیشن میں سے ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور پیرامیٹر ہے جس کو ویریئنس کہا جاتا ہے. تو ویریئنس جو ہے وہ اس اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اوپر یہ ٹو جو ہے وہ لکھتے ہیں. اچھا، یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا یہ گریک الفابیٹ جو ہے اس کو ہم سگما کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہ اس طرح میو پروناؤنس ہوتا ہے. میں اس کے ساتھ لکھ لیتا ہوں میو ایم ای ڈبلیو. یہ ہمارے پاس پروناؤنس ہوگا سگما، اور یہ ہمارے پاس پروناؤنس ہوگا سگما. چونکہ اس کا اسکوائر ہے تو سگما اسکوائرڈ. ٹھیک ہے. تو پاپولیشن کی اگر ہم مین کیلکولیٹ کرنا چاہیں، پاپولیشن کی اگر ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کرنا چاہیں، پاپولیشن کی اگر ہم ویریئنس کیلکولیٹ کرنا چاہیں، تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسٹیمیشن کہیں گے. تو یہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس کا ایک برانچ ہے. اچھا، یہ چونکہ ہم اسٹیٹسٹک پڑھ رہے ہیں، اسٹیٹسٹک آپ لوگوں نے سبجیکٹ بھی پڑھا ہوا ہے، تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ اسٹیٹسٹیکل ٹرمز ہیں، پاپولیشن بھی اسٹیٹسٹیکل ٹرم، اسٹیٹسٹیکل انفرنس تو دیکھو اسٹیٹسٹک کا ٹاپک ہے، تو پاپولیشن اسٹیٹسٹک کا ٹاپک ہو گیا، سیمپلنگ جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل ٹرم ہو گیا. پھر اسی اسٹیٹسٹک میں سے فردر جو ہے وہ یہ میو کیا ہے، سگما کیا ہے، ویریئنس کیا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا، اب ایسٹیمیشن جو ہے نا، وہ اس کے فردر میں نے پچھلے پیج پہ دو میتھڈ جو ہیں وہ بتائے. ایک ہمارے پاس پوائنٹ ایسٹیمیشن ہے اور دوسرا کانفیڈنس انٹرول ہے. ٹھیک ہے، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. آگے جاتے ہیں کہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے. اچھا، تو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کیا ہے کہ سیمپل ڈیٹا جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سیمپل کے بارے میں جو کلیم ہے وہ کلیم ٹرو ہے یا وہ کلیم جو ہے وہ فالس ہے. تو ریسرچرز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلاً ایک پروڈکٹ جو ہے بزنس ریسرچ کی اگر ہم بات کریں، مثلاً بزنس ریسرچ میں ہم کسی پروڈکٹ کے بارے میں کہتے ہیں، ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ہم یا وہ کمپنی جو ہے وہ لانچ کرنے کے بارے میں کہہ رہی ہے. اب دیکھو، اس میں سے دو کلیم ہی ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہیٹ ہوگا، اور یا جو ہے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا، مارکیٹ میں فیل ہو جائے گا. تو یہ دو کلیم جو ہے ہم کر سکتے ہیں کہ یا تو یہ ہٹ ہوگا یا یہ فیل ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں پروو کرنا پڑتا ہے، یعنی ہم نے ایزیوم کر لیا کہ بھائی یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہٹ ہوگا، اور پھر اس کے اوپر ہم نے مختلف ٹیسٹ کرنے ہوں گے کہ بھائی یہ ہٹ ہوگا تو کیوں ہوگا. اچھا، اگر ہم یوں کہہ لیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ فیل ہوگا، تو ہم پھر یہ ٹیسٹ کریں گے کہ بھائی یہ کیوں فیل ہوگا، کیسے فیل ہوگا. تو یا تو یہ ہم پروو کر لیں گے کہ واقعی یہ پروڈکٹ فیل ہو جائے گا، ادروائز اس کا الٹا ہو جائے گا، یعنی ہمارے پاس پروو ہو جائے گا کہ نہیں، یہ پروڈکٹ فیل نہیں ہوگا بلکہ یہ ہٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہائپوتھیسس اصل میں مفروضے کو کہتے ہیں. مفروضہ، میم فے رے واو اور زے، مفروضہ، فرض کی ہوئی بات. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اگر سیدھا سادہ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو ہائپوتھیسس ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ مفروضے کو کہتے ہیں. ایک ایزیومڈ بات ہوتی ہے، ایک جنرل بات ہوتی ہے. تو پھر اس جنرل بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے یوزنگ اسٹیٹسٹیکل ٹولس، جو میں نے مختلف ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ جس طرح ہمارے پاس ایک ٹی ٹیسٹ ہے، اس کے ذریعے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہائپوتھیسس کو. ایک ایف ٹیسٹ ہے، اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ زیڈ ٹیسٹ ہے. ان کی ڈیٹیلز میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے صرف یہ اندازہ کرنا ہے، صرف اتنا سا پڑھنا ہے کہ بھائی یہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ بنیادی طور پہ ہوتی کیا ہے. تو اسٹیٹسٹیکل انفرنس ہمارے پاس آ گیا کہ بھائی اسٹیٹسٹیکل انفرنس کیا ہے. یہ ایک پروسیس ہے، یا اس کو ہم آرٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے تین اور کمپوننٹس ہے: پاپولیشن اینڈ سیمپلنگ، دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس سیمپلنگ ایرر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پیرامیٹر ہمارے
पास इसमें एक कोर कंपोनेंट आता है। फिर स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के हमारे पास दो बुनियादी ब्रांचेज हैं, एक को हम एस्टिमेशन कहते हैं, दूसरे को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। एस्टिमेशन के बारे में हमने कहा कि भाई एस्टिमेशन जो है वो हमारे पास क्या है कि लाइकली वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर जो है उसके फाइंड करने को हम एस्टिमेशन करते हैं कहते हैं। तो पैरामीटर यहाँ पे एक लफ्ज़ आता है कि भाई पैरामीटर हमारे पास क्या है, तो वो हमने डिफाइन किया। पॉपुलेशन का पैरामीटर जो है मसलन हमारे पास एवरेज हो सकता है, पॉपुलेशन का एवरेज, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकती है, पॉपुलेशन की वेरिएंस हो सकती है। तो इन तीनों में से किसी एक पैरामीटर के तीनों वैल्यू के फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एस्टिमेशन कहेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, मफरूज़ा हमने ले लिया एक फ़र्ज़ की हुई बात। तो इसी तरह हम अगर बायोलॉजिकल रिसर्च के बारे में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, एक मेडिसिन बना रहे हैं, तो वो मेडिसिन या तो फेल होगा और या ये सक्सेस होगा। अगर काम करेगा तो फिर ये कामयाब होगा, सक्सेसफुल कहलाएगा। काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये फेल होगा। मुख्तलिफ टेस्ट हम इसके बारे में परफॉर्म करते हैं उस मलफूज़े को टेस्ट करने के लिए, ट्रू साबित करने के लिए या फॉल्स साबित करने के लिए। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ी सी नो हाउ जो है वो स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस की वो कंप्लीट हो जाती है कि स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस बुनियादी तौर पे है कि हमने इसकी डेफिनेशन की, हमने इसके कोर कंपोनेंट स्टडी किया और हमने इसके ब्रांचेस जो है वो स्टडी किए। नेक्स्ट वीक में हम स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग की बात करेंगे कि भाई स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग जो है वो हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग से ये किस तरह डिफरेंट है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, फ़ायदा इसका क्या है। तो नेक्स्ट ये इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मॉडलिंग के बारे की बात करेंगे कि भाई स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग जो है वो हमारे पास क्या है या कितने किस्म की है। थैंक यू।